guys, yung kakwarta mo. Tag 5 lang ng isa guys ha. Mas malo. Tag 5 lang isa. Kapurdoy. Huwag salin. Pagsigarilyo. Ano yung mga negosyante mindset nga rin guys. Wala ako pag umangkon guys, nabugot ka. Mas malo guys, tara. Palit mo mas malo guys. Mano yung magibuhat karon guys. Palit lang mo og kuan guys. Palit mo og kini guys, mas malo. Power ninyo og ingredients nga gatas. Paguman guys, tingin na po mo magdugmok mo og graham nga biskwit. Tara guys, kita mo ninyo guys. Graham nga biskwit nyo handugmok ko nya isago ninyo. Bago pa iko ninyo guys, ang mas malo guys. Utang sa ninyo gatas, palimutan nyo man biskwit dayon nga dugmok guys, nga graham guys. Ano guys? Muna ato ang skill karon guys. Kita nyo guys, mas malo guys. Yan na kanagmukambal. Muna mas malo guys ha. Mas malo. Biscuit guys, tara biscuit guys. Muna guys, sa halagang 200 guys. Graham guys, mag graham. Isa piyat. Alaska guys. Ano eh. So balikin na taog mas malo guys. Palit mo tag 5 na isa guys. Tag 5 lang ni isa. Ano ang buhat karon guys. Alaska o Grahams o kini guys. Mas malo. Mas malo lang guys o Graham nga biskwit. Wala na siya guys. Simple na kayo guys ang magibuhat guys. Mas malo, Graham, Alaska nga gatas. Yan, naging paana. Tag-single na, mas malo guys. Lami kayo guys, tamis kayo. So, muna yung ang negosyo guys. Guys, ayaw mo gwapo na mo negosyo guys. Balikin na ito na mo 5 isa guys. So, muna yung negosyante mindset guys. Muna yung the warrior entrepreneur.